Sukatam lang ano eh. Sukatam mata. Tapos i-crank mo. Oo. Tulo na i-crank mo ta dati rumar. Saradom, patayin mo lang saradom. Tapos pandarin mo. Pandaratan. Yan ko lang. Oh, i-crank mo lang. Eh, radondom lang. Ay, ito ang tukwak. One. Turod, puswak. Isaraan mo yung phone. Tapos, i-close mo. Amin. Oh, tapos. Pero doon. Oh, pagano. Tatlo at supero, tanak na ang tayo ang mukubrahin. Well. Kaya kasi ka lang, ako, darkit 415. 17. 17. Nagpala ka 1 set eh. Nagpala ka 1 set. May maya kaya, ayun, kita na yan. Why? May mangalaw ka 1 set. Hindi ito ayun niya. Oh. Tawag ko kay ma'am, okay na kamo. Shout out, shout out. Magaling itong ginawa ka namin mekanik ko ma'am, export pala to, ma'am.